আমি পুনৰ আপোনাক লৈ গৈছো বশিষ্ঠৰ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন মুকলি অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ। धन्यवाद ज्ञापन करिसो। अभी मैं अनुरोध करता हूं हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब की प्रेरणा जगत प्रकाश नड्डा जी को अपना भाषण रखने के लिए हम लोग को मार्गदर्शन करने के लिए। भारत माता के वंदे, नड्डा जी जिंदाबाद। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे भवेश कलिता जी, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय रामेश्वर तेली जी, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे महामंत्री राष्ट्रीय श्री दिलीप सैकिया जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री हेमंत अपने मानिक शाह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी बैजयंत पांडा जी, हमारे पवन शर्मा जी सह प्रभारी, संवित पात्रा जी, ऋतुराज जी, हमारे पूर्व में संगठन मंत्री रहे अजय जम्वाल जी, हमारी बहुत ही आदर के योग्य बहन विजय चक्रवर्ती जी, सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित सज्जनवृंद और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पूर्व कार्यकर्ता जो संगठन के नींव के रूप में उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज बहुत ही खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने और गृह मंत्री जी ने बताया कि आज हम सबको संतोष मिलता है कि हम इस भव्य कार्यालय के श्री गणेश के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं और आगामी लक्ष्य लेकर के मंडल स्तर तक कार्यालय के खोलने के आह्वान के साथ समयबद्ध तरीके से कार्यालय बनाने के लिए हम संकल्पित होकर के चले हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से असम के भारतीय जनता पार्टी के टीम को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे अध्यक्ष भवेश कलिता जी को और पूर्व में जिन्होंने इतना योगदान किया उन सबको आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब हम कार्यालय की बात करते हैं तो यह कार्यालय सिर्फ इसी तरीके से नहीं बन गया है, एक विशेष प्रयोजन और योजन के कारण बना है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और वह हमारे 11 अशोक रोड के कार्यालय पर आए थे, तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी होते थे और उनके सामने ये कल्पना रखी गई कि हमारे देश भर में सभी जगहों पर कार्यालय होना चाहिए, प्रदेश का कार्यालय भी होना चाहिए और जिले का कार्यालय भी होना चाहिए। और मुझे खुशी है, मैं उन दिनों महामंत्री था, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने योजन किया कि हम देश के हर हेडक्वार्टर पर कार्यालय भी बनाएंगे और जिला हेडक्वार्टर भी कार्यालय बनाएंगे। और मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने 512 कार्यालय बनाने का प्रस्तावना रखी और आज 236 कार्यालय जिले के बन चुके हैं और 154 कार्यालय बनने के क्रम में हैं। आगे चल करके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का
भव्य कार्यालय होगा और असम और नॉर्थ ईस्ट में भी हर जगह भव्य कार्यालय होगा। जैसा कि अभी अमित भाई ने बताया आपको, ये कार्यालय कोई ऑफिस नहीं है, यह हमारे समर्पण का केंद्र है, यह हमारे संस्कारों का केंद्र है। और मुझे खुशी है, मैं गया अमित भाई के साथ, अभी देखा हमने, ये आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित कार्यालय है। इसमें डिजिटल सेंटर भी है, सोशल मीडिया का भी है, रिसर्च सेंटर भी है। खबৰৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব, লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। বন্ধু ধন ধন রে তুই গোসাকি তোমার শরীরে। সুৰেখা চেত্ৰী আমাৰ সৈতে আছে। সুৰেখা চেত্ৰী আড্ডালৈ যাম, গানৰ আখৰ যেতিয়া আখৰটো বহিছে এইটো বন্ধ কৰি দিব যেন। নেপালী গান পূজা বুলি নেপালী, আপোনালোকৰ নেপালী সমুদায়ৰ মাজত কিন্তু পূজা, দুৰ্গা পূজাটো খুব ডাঙৰ উৎসৱ এটা। তাৰ আগতে সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগতে খুব ভাল লাগিছে বাক পাই, আৰু জেনাবাক বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ। নেপালী সম্পূৰ্ণ নাগাওঁ, মই এটি নেপালী গীত কৰিছিলোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া গীতবোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছে, খুব ভাল সেই গীত চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ বকতে সাজিলি এটি ধুনীয়া চৰা ঘৰ, তাতে দেখি তোক নেলাগে ভাগৰ, বৰ বেয়াকৈ আঁকিলি মোৰ মনৰে দেৱালত, তাতে মৰম নামৰ তিনিটি আখৰ, দেউৰালি ভাগেৰা মায়া জীবনায় ঘামা ছায়া হো, হে দেউরালি ভাগেরা মায়া হো, জীবনায় ঘামা ছায়া হো। থ্যাংক ইউ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈছে। নাই মাছ মাছ এই ৰবহে গানে গানৰ তালত গানত গান শুনি বাউলি হৈ গৈছে। ৰংটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে? মই কৈছিলোঁ যে একদম পাতল যে কিছুমান আঞ্জা আমাৰ মাহঁতে বনাইছিলে যে, তেনেকৈ একো নাই দিয়া, মছলা পাতি একো নাই, একদম মানে মাছ খাবলৈ পাওঁ। ভাল হৈছে। হৈ গৈছে। হয়, সকলোকে মই বহিব কৈছোঁ। বাপৰে বাপ, এই কিবা খেল হ'ব নেকি দাদা? বহুৱাই লৈছে যে। গানৰ আখৰা হ'ব, পূজাও হ'ব, আড্ডাও হ'ব। মই আকৌ আপোনালৈ এবাৰ আহোঁ যে এই যেতিয়া গণেশগুৰিৰে এতিয়া যায়, যেতিয়া প্ৰস্তুতি পৰাশৰে একদম চিঞৰি চিঞৰি মই নাটক কৰা ছোৱালীৰ ডাইলগ মৰা শুনে, বা কেতিয়াবা যেতিয়া আপুনি আইমি বৰুৱাৰ চেমখৰখনো চাবলৈ যায়, নিজৰ মাজতে এটা ইচ্ছা নহয়নে যাওঁনে কৰোৱেই দিওঁ নেকি? নাই, এনেকুৱা নহয়, এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে আহে, কিন্তু পিছ মুহূৰ্তত যেতিয়া অন্য কিবা, যেতিয়া মোৰ নিজৰ কামখিনিৰ কথা মনত পৰে,
নিজৰ যিটো মোৰ পদ আছে এতিয়া সেই পদটোৰ যিখিনি মোৰ কামখিনি যেতিয়া মনলৈ আহে তেতিয়া আকৌ পিছ মুহূৰ্তত মোৰ নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ মোক এটা গুৰু দায়িত্ব দিছে মোৰ কামবিলাক এতিয়া মোৰ বেলেগ ধৰণৰ যিহেতু কামখিনি মই কৰিব লাগে কিন্তু এইটো ঠিক যে মই আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ যে কৰাৰটো মনটো থাকে कुमार रास्ता आमार गाड़ी कुमार इलेक्ट्रिक रिक्शा चले ज्यादा अच्छी कमाई का वादा Kumar Engineering, exceeding expectations. আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 পুনৰ লৈ যাম আপোনালোকক বৈশিষ্ট্যলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ मुख्य धारा में शामिल है और विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से आगे बढ़कर के आ रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट आ रहा है इसको हमको ध्यान रखना चाहिए एक समय में ये बंद ये कर्फ्यू ये इंसर्जेंसी ये बंद के साथ जाना जाने वाला प्रदेश था आज ये शांति प्रिय प्रदेश है आज ये विकासशील प्रदेश है आज ये विकास के लिए आह्वान करते हुए बढ़ने वाला प्रदेश है यह नेतृत्व के अंतर के कारण हुआ है यह हमको समझना चाहिए और इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती प्रदान करनी है हमको भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के विकास में अपना योगदान पूरी तरीके से बढ़ाना है नए नए आयामों का विकास हुआ है कभी आपने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहां गुवाहाटी में आएगा कभी कल्पना की थी अब 1 साल के अंदर वह भी आपको समर्पित होगा और आपके लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा कभी आपने सोचा था कि कैंसर का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट बनेगा आज ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर के दृष्टि से देश में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज के साथ खड़ा होने वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया है और असम हो गया है ये हमको समझना चाहिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से नेशनल हाईवे की दृष्टि से हर दृष्टि से एक बढ़ता हुआ असम एक बढ़ता हुआ नॉर्थ ईस्ट हमको देखने को मिल रहा है इसलिए मित्रों मेरा आपसे एक ही निवेदन है आज खुशी का समय है मैं ज्यादा लंबा वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं अभी इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी है उसमें हम लोग सारी बातें विस्तृत रूप से रखेंगे लेकिन आज मैं हमारे दोनों तरफ जो बैठे हुए कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन लगाया जो पार्टी के नींव हैं इनको मैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विशेष नमस्ते करते हुए नमन करता हूं मित्रों याद करो 1975 का समय मित्रों याद करो 1970 का समय लोग हमारा उपहास उड़ाते थे लोग कहते थे हम दो हमारे दो लोग कहते थे कभी सरकार देखी है क्या कभी सरकार के नजदीक आओगे क्या कभी कहते थे कि जमानत बच जाए तो तुमको बधाई और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे ये सभी सज्जन वृंद जिस दिन हमारी जमानत बच जाती थी तो हम खुशी मनाते थे लड्डू बांटते थे कि आज हमारी विचारधारा के साथ जुड़ने वाले इतने लोग हो गए हैं वहां से ये यात्रा शुरू की है 1975 में लगभग 1,30,000 लोग मीसा और डीआईआर में इमरजेंसी में बंद हुए 70,000 लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे उनको मालूम था कि कुछ नहीं मिलना है कुछ नहीं मिलेगा लेकिन वो खड़े हुए तो विचार के कारण खड़े हुए और उनके विचार के कारण आज हम यहां खड़े हुए हैं इन कार्यकर्ताओं के कारण इन नेताओं के कारण ये हमको समझना चाहिए इसलिए मित्रों हमारे नींव के सभी सज्जन वृंद जो आज आए हैं उनको मैं विशेष करके बधाई भी देता हूं धन्यवाद भी देता हूं आज उनको कितना संतोष मिल रहा होगा कि आज वो यशस्वी पार्टी के उस पास जिस विचारधारा के लिए उन्होंने अपना जवानी लगाई अपनी जवानी खपाई 4-4 पीढ़ियां खप गई तब जाकर के हम यहां पर खड़े हुए ऐसे कार्यकर्ताओं को हमारे हेमंत भाई ने हमारे भवेश जी ने बुलाया इसके लिए मैं विशेष करके उनका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यशस्वी बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट को मजबूती की ओर आगे ले जाएंगे कमल हर जगह खिलाएंगे और नॉर्थ ईस्ट को भी मुख्य धारा में आगे लाने में अपना योगदान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने मेरी बात सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जय भारत, जय असम। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा डांगरियाक आमी धन्यवाद ज्ञापन करिছো। এতিয়া আৰু এনেদৰেই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল বশিষ্ঠত নিৰ্মাণ কৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ স্থায়ী ভৱন। ছমহলীয়া এটা বৃহৎ অট্টালিকা আজি স্থায়ীভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই। আৰু ইয়াৰ পিছতে খানাপাৰালৈ ৰাওনা হ'ব। খানাপাৰাত আয়োজন কৰা হৈছে বৃহৎ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন। এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব দুয়োগৰাকী নেতাই আৰু য'ত প্ৰায় 50,000 কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰিব। আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিন। বশিষ্ঠত আজি স্থায়ী ভৱন মুকলি কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে খানাপাৰালৈ ৰাওনা হ'ব অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডা। বিব্ৰত বিজেপিৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা। মঞ্চত বহিবলৈ স্থান নাপালে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই। বহু সময় ধৰি মঞ্চত অপেক্ষা কৰিলে সাংসদ কলিতাই। বহু সময় অপেক্ষাৰ অন্তত মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল কলিতা। এয়া নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। বহু সময় ধৰি বিব্ৰত হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা। এখন আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল কলিতাৰ বাবে। মঞ্চত বহিবলৈ স্থান নাপালে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই। বহু সময় ধৰি মঞ্চত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল সাংসদ কলিতাই আৰু বহু সময় অপেক্ষাৰ অন্তত আসন লাভ নকৰি অৱশেষত মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল কলিতা। এক অস্বস্তিত পৰিবলগীয়া হ'ল। এক অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা। আৰু ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় মুকলিৰ পিছতে খানাপাৰাত কাৰ্যকৰ্তাৰ সমাৰোহৰ বৃহৎ আয়োজন আৰু এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব জে পি নাড্ডা আৰু অমিত শ্বাহে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰায় 50,000 বিজেপি কৰ্মীয়ে এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। 9টা জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা ইতিমধ্যে স্থাপন কৰে জে পি নাড্ডাই। অমিত শ্বাহে আধাৰশিলা কৰিব 75টা মণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ। আৰু কিছু সময় পিছতেই খানাপাৰাত উপস্থিত হ'ব জে পি নাড্ডা আৰু অমিত শ্বাহ। সন্মুখত আছে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন 2023 চনত, আনহাতে 2024 চনত আছে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণদণ্ডুভি বজাব আজি খানাপাৰাৰ পৰাই অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডাই। প্ৰায় 50,000 কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব দুয়োগৰাকী নেতাই। ইতিমধ্যে খানাপাৰাতো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া দুয়োগৰাকী নেতাক আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াসকল। আৰু বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত, জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত ইতিমধ্যেই মুকলি কৰা হ'ল বিজেপিৰ স্থায়ী ভৱন। বশিষ্ঠত স্থায়ী ভৱন মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে জে পি নাড্ডা আৰু অমিত শ্বাহে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই ইতিমধ্যে খানাপাৰালৈ ৰাওনা হৈছে দুয়োগৰাকী নেতা আৰু কিছু সময় পিছতে খানাপাৰাত উপস্থিত হ'ব। খানাপাৰাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব দুয়োগৰাকী নেতাই। আৰু কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত কাৰ্যকৰ্তাসকলক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিব জে পি নাড্ডা আৰু অমিত শ্বাহে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ৰাজপথত ৰৈ থকা কণ্টেইনাৰত খুন্দা এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দপদপাই জ্বলি উঠিল বাছখন। জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় 11জনকৈ যাত্ৰীৰ। এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় আন 32গৰাকীকৈ যাত্ৰী। আহতসকলক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ইফালে ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত এটা বৃহৎ অট্টালিকাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। মুহূৰ্ততে জুয়ে চানি ধৰিলে বৃহৎ অট্টালিকাটো। জুইৰ ফলত তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত। এটা ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ অট্টালিকা, ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে অট্টালিকাটো।
কিন্তু কি কাৰণত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল বা এই অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোক হতাহত হৈছে নে নাই সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। পুনৰ আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা। ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত নাকা চেকিঙৰ নামত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা। হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে এগৰাকী কণমানিক গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ হাবিলদাৰ শিবেন সেনগুপ্তাৰ। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কণমানিগৰাকী। আঘাতপ্ৰাপ্ত কন্যা শিশুগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চাপৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। শালকুছাৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে হাবিলদাৰ শিবেন সেনগুপ্তাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰে ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকে। আনহাতে আহত কণমানিজনীৰ যাৱতীয় চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এনে অমানৱীয় কাণ্ডক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। মানে গাড়ি সিঙ্গেল দিছে মই গাড়ি ব্রেক মারি রাখবে ধরছো এরকম বাড়ি মারছে মানে বাড়িটা কত লাগছে ডাইরেক্ট সবার মাথাত লাগি আসি আমার এই জায়গা লাগছে হাতটা ইয়াৰ আগতে সময় হ'ল মিড ডে 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। সাধারণ